السلام عليكم الأحباب، مساء الخير عليكم وأزو في اللون، وغنور معكم ورنسلم عليكم كامل كاع كيما راكم سونز اكسبسيون. ان شاء الله راكم بخير. والله اليوم نفحت لي حبيت نجي نقصر معكم شويه، حبيت ندير فيديو باش نقصر معكم شويه وباش نهضروا على لاكتواليتي غيسونت اللي تهمنا كامل. وقلت تيان والله غنجي نقصر معكم ونشوفوا زعما باش نسيو نفهموا على حساب كل واحد على حساب فهمته. سي نورمال. خشتو بلي هذا كشتو ماركتو بلي لاني 2011 هادي رانا نشوفو بلي لي زيفينمون الحوادث تكثر، لي زيفينمون ساكسيلار، ورماركتو بلي ولاو لي ريفوليسيون اونتر بارونتيز سا بوس كوم دي شامبينيون. ولو رماركيتو تانيت بلي le climat, نشوفوه في depuis زعما دوكا quelques mois, quelques années, les rivières qui débordent, les éboulements de terrain, les inondations, les incendies, ولاو حتى سمحوا لي جابوا زواوش ميغراتوار كومبلي باغ ميليي يطيحوا كوم دي باراشوت، ما يكونوا يفرفروا يطيحوا فوق الارض. Où les poissons débordent les rivières, rejetés par la mer, morts. هادو كاع لي زيفينمون كاع هادو رانا نلاحظو فيهم. وكما قلت لكم ما نهضروش على هاد لي زيفينمون هادوما اللي راهم في تونس، في مصر، في الجزائر من قبل، في اليمن، في لا جورداني، وخلي واش الشعوب هادو كاع تفاهموا و سي سون دوني لي مو قال اون فا سو ريفولتي كاع ميم طون زعما والله اعلم. انا ما شكيت والله ما شكيت. يا انا ما وعدو بالله بكلمه انا ماذا بيا لو كان زعما على حسب فهمتي وعلى حسب فهمتنا كامل ما اون ايساي دو سوبوزي لي بون كيستيون باش نفهموا الفينومين هذا، باش نفهموا العالم هذا كيف يمشي وعلاش العالم كيف يمشي. زعما نهضر على لي زاتر هيومان كيف يمشيوه وعلاه يمشيوه وراهو لو بوت تو سا. والله على هذه جيت نقصر معكم وباش وكل واحد يرفد مع الاخر. هذه هي، هذا هو يوتيوب، هذا علم هذا ونتعلموا كاع ان شاء الله. انا نقول باللي على بالكم باللي كتشوفوا انا داير لكم رومبو. هذا رومبو 3 درت لكم هذه ليماج زعما بور سيمبوليزي لا بويسونس اللي هي لا بويسونس دي زيتازوني دامريك. دونك سي بور سا درت لكم هذه ليماج سيمبوليك باسكو كون لو فاي او نو لي زيتازوني هما لي بويسون دو سو موند. باش غير نقول لكم باللي واش هو يصرا كاع لي زيفينمون هادو رانا نشوفوهم ونعيشوهم سا نا غيان افوار افيك لو هازار. واش رانا نشوفو على حسابيا، جو دي على حسابيا، واش رانا نشوفو سي ان اجندا، سي اون فاي دو روت، سي ان بروغرام qui a été tracé, mis au point et qui doit être exécuté. C'est un agenda mondial tracé donc comme par les États-Unis d'Amérique. Ce qui se passe واش راه يصرا دركا راه ديجا تخطط وقيلا عندها 50 سنة. واش يصرا دون 50 ans راهم ديجا خطوه اليوم. دونك باش نتفاهموا دونك هما الناس هادوما عندهم لو سافوار. يقول لك سيلوي كي ديتيان لو سافوار ديتيان لو بوفوار. Où ils mettent ce savoir à des fins bien précis. Généralement c'est لينا حنايا
le monde il est négatif pour eux il est positif, mais pour nous il est négatif. Mais on ne peut pas leur enlever le mérite. C'est des gens qui travaillent et qui planifient jour et nuit. ماشي راقدين كيما حنايا. نقول حنايا نقول ceux qui sont à l'opposition, en opposition à la puissance mondiale اللي هي الامريكان. Donc واش راهو يصرا sur le plan sur la planète, ce n'est jamais un hasard. واش راهو يصرا درك a été planifié par les Américains peut-être il y a 50 ans. بالكم في الامريكان كما قلت لكم ils ont une vision au long terme, c'est-à-dire عندهم un agenda, une feuille de route où chaque décennie il y a une étape suivante. Donc quel que soit le président ou le gouvernement américain, qu'il soit démocrate ou qu'il soit néoconservateur ou la balèche ou là, c'est-à-dire la feuille de route sur le plan international, c'est-à-dire la politique extérieure. Donc sur la politique intérieure c'est autre chose. Donc هذا يجي اوباما ولا يجي كلينتون ولا يجي شكون يجي نشوف الناس يقول لك اوباما. شوف سمعت الناس فرحوا كي جا اوباما tout simplement parce que عنده la couleur pour une fois c'est un noir. Non, هذيك c'est la façade برك والله العظيم c'est la façade. Les présidents sont là pour exécuter et pour mettre en plan la feuille de démarche, de route que chaque président, chaque décennie, chaque génération doit continuer. C'est-à-dire c'est une continuation d'une chose qui a été planifiée il y a des siècles. Voilà, donc les Américains ont un but principal. Je dis parce qu'il y a plusieurs buts, et le but principal où tout est bâti autour de l'idée principale, la politique, leur politique est bâtie, c'est la domination du monde. Ils veulent le dominer et continuer à la dominer et rester dans la domination. C'est le but principal. Il y a d'autres buts. Donc pour dominer le monde, il faut les moyens de sa politique. Donc ils doivent contrôler les activités humaines, les peuples, les activités économiques, sociales et politiques. Donc il y a l'idée principale, mais l'idée principale, il la dispatche. Et pour arriver à contrôler les activités humaines, économiques, sociales et politiques, il faut mettre une stratégie et la suivre, et la respecter. Et donc un agenda, une feuille de route. Là qu'on fait un peu. Moi, je crois que les Américains ont ce qu'on appelle éléments majeurs pour mettre en œuvre la stratégie. Ils ont 4 éléments majeurs. Ils sont cruciaux, primordiaux. Le premier élément, c'est la mainmise sur les ressources naturelles. Où sont les ressources naturelles? Généralement, les hydrocarbures, le gaz ou le pétrole. لازم تكون la même mise à l'air. Quel que soit le bled ou l'endroit, لازم il contrôle cette ressource. Donc, les ressources naturelles. Comme deuxièmement, maintenant les États-Unis d'Amérique, pour atteindre les objectifs de la politique comme il y a la domination mondiale, ce qu'on appelle un allié dans le monde, l'OTAN. L'OTAN داخلين فيه 191 pays, 191 gouvernements. Donc, la même mise sur les ressources naturelles, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est
La mise en place de 181 gouvernements دخلهم في l'OTAN. L'OTAN c'est l'instrument américain. هذه fait partie de la stratégie pour dominer le monde. Sinon وحدهم ما يقدروش. Donc عندهم l'OTAN sous couvert de l'OTAN يستعمروا بلدان واحد اخرين. وبعد عندكم ce qu'on appelle la conquête, une fois qu'ils ont conquis un territoire, بعد l'occupation, بعد يوكوبيوه, وبعد la surveillance. Et grâce à un réseau d'installations ultra sophistiqué, militaire, sur l'ensemble de la planète. La planète كاع راهم يراقبوها. دونك هاذوك هاد الربعه هادو لي زيتاب هادوما اللي دايرينهم هاد لي 4 éléments majeurs اللي حاطينهم باش ils dominent le monde. Ils ne sont pas encore arrivés à leur but final. Parce que mazal كاين des endroits في la planète هادي n'ont pas encore contrôlé باش نتفاهموا. دونك حابين نقول لكم باللي كي تشوفوا هاد لي زومات هادو اللي صراو ولا لي مانيفيستاسيون ولا لي ريفوليسيون، هي الامريكان عندها دي بريوريتي. باغ اكزومبل تونس est considéré في l'agenda des Américains d'une importance mineure et non stratégique. Tunis, qui est un petit État, n'est pas intéressant, les richesses naturelles. Tunis, il a une importance mineure, les Américains. Tunis, يسحقوها برك باش يحطوا في la côte méditerranéenne, Tunis, des installations pour surveiller ce qu'ils appellent le terrorisme islamiste que eux-mêmes ils ont créé. C'est une une excuse pour être présent dans la région de la Méditerranée, le Temmak. Donc Tunis a une importance mineure les Américains, contrairement en Algérie. L'Algérie a une importance majeure. Les Américains ne sont pas inquiets par rapport aux Algériens, au régime algérien, parce que le régime algérien, il est dans leur poche. Donc, ils sont tranquilles par rapport à ça. Donc, حبيت نهضر على واحد الدائرة. Donc, je reviens à dire que toutes ces manifestations, tout ça, واش حبيت نقول هذه ما نقولهاش والله je le dis pas avec plaisir. كي تشوف هاد لا بويسونس هذه اون فاس هذه امريكان مع لي زاليي تاعها لوطون qui est composé de 191 régimes qui leur bien sûr leur sont acquis. الشعوب يحسوا روحهم impuissants, et ce qui est logique. Tu peux rien commencer contre les forces en présence sont trop inégales. هذا هو le constat اللي يخوف. Tu peux rien contre une puissance pareille. واش راح دير؟ الشعب ينوض وحده parce que généralement l'américain les régimes qu'ils placent dans les pays où ils veulent, c'est des régimes féodaux à la belle comme des tyrans qui surveillent leur peuple. C'est des gendarmes, on appelle ça. Donc le chab, il doit être le régime. Et après, une fois que le régime que les Américains avaient choisi est tombé, tu ne te retrouves pas sans Américains. Le combat est inégal. Ça قلت لكم الغلطة راهي باللي الناس قاعدة عندها savoir وقاعدة تخدم pendant des siècles généralement pour le mal, sur un savoir